ассалому алайкум ҳамватанон ва ҳаводорони шабакаи садои умед. Ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. бародарони азиз, як бародари тоҷикмон як қорибача дар шаҳри Русия ба фурӯхтани духиҳое ки имрӯз дар мағоза нархаш 4,500 рубл ҳаст, бо нархи 1700 рубл фурӯхта истодааст. ин бародар аз ҳамон маконаш дастрас карда бо ҳамин нархи арзон мефурӯшад. ин бародар шояд ки бисёриҳо бишиносанд, дар ютуб шабакае дорад бо номи Дониш Ҷафар. як толибилми хеле хубе ҳаст. иншоаллоҳ бо хайсил каша дар зери ҳамаи видео мегузорам, дар омада аз сабтош бохабар шавем. бисёр илми хубе дорад иншоаллоҳ. ин бародар бо нархҳои арзон фурӯхта истодааст. дастафка ба тамоми шаҳрҳои Русия бепул аст. иншоаллоҳ вақте шумо духиҳоро харидорӣ мекунед, дар ин ҷо ҳадияҳо гузоштагӣ ҳаст. ҳадия қуръонҳои ручкагӣ. шахсоне ки қуръон хонда наметавонанд метавонанд аз ин қуръонҳо истифода баранд, чун ин қуръонҳо худшон мехонанд, яъне ки дарс метиҳад шуморо, мисли муаллимтон дарс метиҳад, устодтон мешавад. иншоаллоҳ аз ин қуръонҳо ҳадия мекунад. ва соатҳои алфаҷр, ин соатҳо нархаш хеле қимат ҳастай, дар ин ҷо ҳадия гузоштагӣ ҳастай. боз бо ма сабт шавемон хутон боз маълумоти бештарро аз сабт мефаҳмем. Салому алейкум рахматуллоh. Инам хели соатҳои алфаҷрам. Инам хели иншоаллоҳ да туҳфа инам хели соатҳои алфаҷр ҳастанд. Баъд бо айнаи қуръони ручкаам ҳастай. Айнаи қуръони ручка. айнаи қуръони ручкаам ҳастай хеле. дар ин соатҳо қибларо нишон метиҳад. шумо дар куҷое ки бошед, тарафи ҳамон қиблара худаш ҳамин соат нишон метиҳад. вақти намоз шуд, худаш ҳамин соат гап мезанад ки вақти намоз шуд. бо як чизи беҳтарин дигар дар дохили ҳамин соат ҷой кардагӣ ҳастанд ки қуръон аст. кадом сураеро ки мехоҳед шумо аз ёд кунед, гӯш кунед, аз ҳамон соат метавонед ки бумонед, гӯш бикунед. ин соатҳо хеле ва хеле соатҳои хуб ва хеле қимат ҳастанд. дар ин ҷо ҳадия мондагӣ ҳастанд. касе ки аз ҳамин ҷо бурд мекунад. вақте ки шумо мегиред, чӣ гуна шумо бурд мекунед? Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Тамошобинони муҳтарам, дар навори гузашта дар бораи атрҳо сухан карда будам. Яъне агар 200 та атр бифурӯшем ва касоне ки аз ҳамин атрҳо харидорӣ кунанд, баъд аз харидории 200 та атр ин ҳамин соатҳо ҳадия мешаванд. яъне номҳои ҳамон касоне ки харид карданд қуръа меандозем ва номи касе ки баромад соҳиби ана ҳамин соатҳо мешаванд. ин соатҳо соатҳои алфаҷр. дар ин соатҳо вақтҳои намоз аст, тарафи қибла аст ва қуръон дорад ва бисёр бисёр чизҳое дорад ки шахсе ки истифода мебарад бисёр ҳам фоидаовар аст ин соатҳо. хоб, агар то 16-уми даҳум, яъне моҳи оянда 200 та атр нафурӯшем, агар 60 та ҳам фурӯхтем, 1 соатро ҳадия мемонем. яъне агар дар 60 атрро то 16-уми моҳи оянд агар фурӯхтем, 1 соат ҳадия мешавад. вале агар 200 та атр фурӯхтем, 5 та соат аз ҳамин соатҳо ҳадия мемонад. нархи ин атрҳо 1700 рубл аст. 1700 рубл. атрҳои сайф беҳтарин атрҳо ҳастанд. хушбӯиш, яъне чанд рӯз хушбӯӣ мемонад. ва боз атрҳои дигар ҳам ҳаст. атрҳои ширкати Аҷмал, ин ҳам бисёр атрҳои хуб ҳастанд. истиҳсоли Дубай, бисёр атрҳои хуб ҳастанд. 100 миллиграмм. атрҳои сайф 50 миллиграмм ҳастанд. яъне ин атрҳо 100 милли ҳастанд, атрҳои сайф 50 милли ҳастанд. ин атрҳо хушбӯиш чанд рӯз мемонад. хоб,
باز در اینجا داریم عطرهای درهم. عطر درهم داریم. چند نمود عطر هست، زنانه هست، مردانه هست. از این عطرها باز هم یک عطری است بسیار مشهور است در تاجیکستان، نارکوتیک نام دارد. بسیار هم عطری خوب است. خب این عطرها رو انشاءالله تعالی که یک برادر خریده است، این عطرها رو انشاءالله که امروز روان میکنیم. انشاءالله تعالی اگر خواهش عطر داشته باشید به رقم هایی که در همین نوار گذاشته می شود زنگ زنید به طریق واتساپ. انشاءالله تعالی به همه شهرهای روسیه روان میکنیم و فقط شما میرید عطر خود را میگیرید، یعنی راهپولی که برای عطر است ما پرداخت میکنیم، از شما هیچ نیست، فقط شما پول عطر را روان میکنید و ما برای شما انشاءالله تعالی عطرهای شما را روان میکنیم. چند نمود ساعت های الفجر است، بهترین ساعت ها هستند، کسی که استفاده بردن میدونند بهتر از همه قیمت این است. از همه قیمت نصیب کسی که شود انشاءالله تعالی تحفه های بهترین است. یعنی بعضی آدم ها بلیت میفروشند، 1000 روبل 3000 روبل بلیت رو میخرند، اگر چیزی باختن نباختن بلیت یعنی تمام میشود، یک کاغذ است، اون قمار است. ولی این قمار نیست، این چیزی خوب را میخرید، بسیار چیزی خوب است، عطر خوب است. اگر هم که صاحب هدیه نشدی، خب در 1700 روبل بهترین عطر را گرفته ای. این عطر در اینترنت 4500 است، اینها 2500 هستند، اینها تقریبا 3000 4000 هستند. ولی ما انشاءالله تعالی که با نرخ‌های پایان، با نرخ‌های ارزان پیشکش شما میکنیم. مثال در اینجا قوره میپرتویند، در نام کدامت که برآمد ساعتها رو به شما هدیه میکنند. این قوره خودش انتخاب میکند، همون کسی را که از همون بین شما بخواه خودش انتخاب میکند، به همین ساعت و همین قرآن ها رو برای شما هدیه کرده میشود انشاءالله. این همین رقم هایی که در روی ثبت من میبرم، همین رقم ها در واتساپ ایمو وجود داره. کدامت که خریدار باشین میتونین در واتساپ و ایموشون بنویسین، مبلغ رو در کارتشون میپرتوین، نام و نسبتون، جای استقامتون، مثال همون شهرتون، پشته نزدیکترین تون همون رو روی میکنین، از پشته همون جاتون باید میگیرین. یک مرد معیوبی که یک پا نداشت با یک کوچه گذر کرد. نگاه کرد که یک جوان دیگر در یک کنج آن کوچه نشسته است. نزد او آمد و گفت: ای جوانی خوب، چرا در زمین نشسته و غمگین هستی؟ گفت: من یک پای افضال داشتم، پای افضالم درید. این مرد معیوب گفت: تو برای یک پای افضال دریده گریه میکنی؟ غمگین هستی؟ گفت: بله. این مرد معیوب به خود نظر کرد، نگاه کرد که یک پا ندارد. گفت: شخصانی هستند که پای ندارند اما ناشکری بیان نمی کنند و خوشحال هستند.